নমস্কার বন্ধুরা, আমি অমিত চক্রবর্তী আজ উপস্থিত হয়েছি আপনাদের সামনে বিশুদ্ধ পূজা পদ্ধতি চ্যানেলে। আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। পূজা পাঠের বিষয় সম্পর্কে জানতে বা জানাতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুল করবেন না। অবশ্যই সঙ্গে একটি লাইক দেবেন। বন্ধুরা, আমি একাধিক তথ্যাদি তুলে ধরছি আমার নূতন পূজারী বন্ধুদের জন্য। তার মধ্যে আমার বেশ কিছু বন্ধুরা আমাকে অনুরোধ করেছিলেন যে শীতলা পূজা পদ্ধতি নিয়ে তথ্যাদি তুলে ধরার জন্য পূর্ণাঙ্গ রূপে। তাই আজকের কন্টেন্ট আমি তুলে ধরছি সম্পূর্ণরূপে শ্রী শ্রী শীতলা পূজা পদ্ধতি। বন্ধুরা, আমার যে বন্ধু অনুরোধ করেছিলেন তিনি বলেছিলেন বা জানিয়েছিলেন, দাদা ভাই বেশ কিছু জিনিস আমি ইউটিউবের কন্টেন্টের মধ্যে পাইনি, যদি সেই সব তথ্যাদি আপনার কন্টেন্টে সংযোগ করে দেন তাহলে আমরা অনেক বেশি উপকৃত হব। তাকে এবং সকলের অনুরোধে আমি বলে রাখছি, যেসব তথ্যাদি আপনারা ওখানে পাননি আমি চেষ্টা করব এই কন্টেন্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে শীতলা পূজা আপনারা যাতে করতে পারেন আমি সেইভাবেই কন্টেন্ট তুলে ধরার চেষ্টা রাখছি। বন্ধুরা, এর মধ্যে থাকবে শীতলার ধ্যান, একাধিক রূপে শীতলা মায়ের ধ্যান আমি তুলে ধরব। তো বন্ধুরা, আসনের সম্মুখে আমরা কোষাকুষি নেব। কোষাকুষির সম্মুখে আমি প্রথম আমার নৈবেদ্য নিয়েছি, একটি নৈবেদ্য সাজিয়েছি, তার সম্মুখে রেখেছি আমাদের আরাধ্য নারায়ণ শিলা। পাশে আমার ঘট রয়েছে ডান দিকে এবং এর মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে আমি যেমন বরণের দ্রব্যাদি নিয়ে নিয়েছি, এই যে পাশে রয়েছে, এর পাশে রয়েছে পুষ্পপাত্র, অর্থাৎ পুষ্পপাত্রে যেসব দ্রব্যাদি আমাদের প্রয়োজন লাগে, তিল, ধান, যব, রক্তবর্ণ পুষ্প, শ্বেতবর্ণ পুষ্প, বিল্লপত্র, দূর্বা, তিল, অক্ষত, শ্বেত সরিষা এবং সঙ্গে সিঁদুর ইত্যাদি আমরা প্রথম পুষ্পপাত্রে আগে সাজিয়ে নেব। এই বরণের জন্য 5 সুপারিও রয়েছে। তো বন্ধুরা, এই পুষ্পপাত্র প্রথম আমরা সাজিয়ে নেব। এখানে দধি রয়েছে, মধু এবং ঘৃত, পাশে রয়েছে চন্দন ইত্যাদি নিয়ে নেব। নেওয়ার পর উত্তরাশ্বে বসে আমরা পূজা করব। মাথায় রাখতে হবে, যদি পট্টবস্ত্র পরিধান হয়ে থাকে তো খুবই, কোষাকুষির পাশে কিন্তু পানি শঙ্খ নিয়েছি। এখানে আমাকে মাথায় রাখতে হবে অর্ঘ্য একটু বানিয়ে নেব, সূর্যার্ঘ্য অর্ঘ্য একটি বানিয়ে নেব। সূর্যার্ঘ্যে যেসব দ্রব্য আমাদের লাগে, কোষা বা কুশিতে জল নেব, জল নিয়ে একটি যন্ত্রপুষ্প বা রক্তবর্ণ পুষ্প নেব, সঙ্গে দূর্বা দেব, অক্ষত দেব, দিয়ে আমরা এই অর্ঘ্য মা শীতলার জন্য একটি বানিয়ে নেব। যেহেতু দেবী তাই রক্তবর্ণ যন্ত্রপুষ্প আমি নিয়েছি। আর পাশে সঙ্গে সঙ্গে একটিতে স্বস্তি বাচনের জন্য যে দ্রব্যাদি আমাদের লাগে সেটাও কিন্তু আগে প্রস্তুত করে নেব। দূর্বা এবং অক্ষত দিয়ে স্বস্তি বাচনের জন্য আমরা রেডি করে নিলাম। এইবার আমরা শুরু করব প্রথম গঙ্গা স্নান। গঙ্গা স্নান হাতে জল নিয়ে মন্ত্রপাঠ করব। ওং বিষ্ণুপাদরঘ সম্ভুতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনী ধর্মদ্রবীতি বিখ্যাতি পাপং মে হর জন্নভি শ্রদ্ধয়া ভক্তি সম্পর্ণে শ্রীমাতর দেবী জন্যভি অমৃতে নম্বুনা দেবী ভাগীরথী পুনিহি মাম। মস্তকে এই জল আমরা সিঞ্চন করে দেব। করে দেওয়ার পর মা গঙ্গার প্রণাম করে নেব। ওং সদ্যপাতক সংহন্ত্রী শুদ্ধ দুঃখ বিনাশিনী সুখদা মোক্ষদা দেবী গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতিম। এবার আমি আচমন শুরু করব। ওং বিষ্ণু, ওং বিষ্ণু, ওং বিষ্ণু, ওং তদ বিষ্ণু পরমং পদগম
सदा पश्यन्ते सूरयो दिवि वाचक्षुराददम्। ओम नमः माधव माधव वाची माधव माधव हृदि माधव माधव सरन्ति साधव सर्वे सर्वकर्येषु श्रीमाधव श्रीमाधव श्रीमाधवम्। ओम सर्वमङ्गलमङ्गलं वरेण्यं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृत्य सर्वकर्माणि कारयेत्। ओम शङ्खचक्रधरं विष्णुं द्विभुजं पृथ्वाससं प्रारम्भे कर्मणं विप्र पुंडरीकासरे धरेम। आचमन एवं विष्णु स्मरण करलाम। आचमन विष्णु स्मरणের পর প্রথম আমরা গন্ধাদি অর্চনা করে নেব। এখানে গন্ধাদি সাজানো রয়েছে। এই যে নাড়াচি মুদ্রায় আমি প্রদর্শন করে অর্চনা করে দেব। बं एतेभ्यो गन्धादिभ्यो नमः बं एतेभ्यो गन्धादिभ्यो नमः बं एतेभ्यो गन्धादिभ्यो नमः। चंद्र माखिनी एक फूल আমি এখানে দেব। एते गन्धपुष्पे गन्धादिभ्यो नमः एते गन्धपुष्पे एतत् अधिपतये देवाय भगवद्विष्णवे नमः एतत् सम्प्रदानाय पूजनीय देवतादिगणेभ्यो नमः। पुष्पे दो हाथ रखे। ओम पुष्प पुष्प महापुष्पे शोपुष्पे पुष्प संभवे पुष्पचावकीर्णे चते फट् नमः। একটি ফুল তুলে নিয়ে দু হাতে ঘর্ষণ করব। নাকে ধ্যান নিয়ে দিলাম। ब गोल चतुष्कोण एते गन्धपुष्पे आधारशक्तये नमः एते गन्धपुष्पे आधारशक्तये कमल आसनाय नमः। ओम अश्व आसन उपवेशन मंत्रस्य निर्पृष्ठदेशे शूतलगछन्दो कुर्मद्देवता आसन उपवेशन विनियोग। ओम वित्तित्रया धृतालोका दैविक्तं विष्णुनादिता तं च दारतं पवित्रं मांनिक्तं पुरुषासनम्। वामे गुरुभ्यो नमः परम गुरुभ्यो नमः परापर गुरुभ्यो नमः परमिष्ट गुरुभ्यो नमः। दक्षिणे पार्वती प्रियनंदन विघ्नहर्ता गं गणपतये नमः। ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः अधे अनंताय नमः पश्चाते क्षत्रपालाय नमः सम्मुखे भगवद्विष्णवे नारायणाय नमः। मुद्दे ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। এবার সামান্যার্ঘ স্থাপন করব। ব গোল চতুষ্কোণ এখানে পূজা করব। एते गन्धपुष्पे ओम आधारशक्तये नमः एते गन्धपुष्पे ओम कर्माय नमः एते गन्धपुष्पे ओम अनंताय नमः एते गन्धपुष्पे ओम पृथिव्यै नमः। एते गन्धपुष्पे এখানে অর্ঘ্য সাজানো রয়েছে। একটি বিল্লপত্র দুর্বাণী দিয়ে রেখেছি। এখানে দুটো অক্ষত আমি দিয়ে দিলাম। এই অর্ঘ্য সাজানো রয়েছে আর একটি রক্তপুষ্প দেব। এখানে পূজা। एते गन्धपुष्पे अर्कमण्डलाय द्वादशकलत्मने नमः एते गन्धपुष्पे ओम सोममण्डलाय षोडशकलत्मने नमः एते गन्धपुष्पे मंगवह्निमण्डलाय दशकलत्मने नमः एते गन्धपुष्पे ओम ह्रीं जलाय नमः। বাক্য প্রয়োগের প্রাককালে আমি একটি হরিতকি দিয়ে দিলাম। একটি টাকার দরকার লাগে, আমি সেটাও দিলাম।
ॐ गङ्गे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धौ कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा तीर्थावन করে নিয়ে আমি গঙ্গা বাক্য প্রয়োগ করব। ওম বিষ্ণু তস্যদ অদ্য ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে ষষ্ঠং তিথৌ হংসঋষিগোত্র অমিত কুমার দেব ঐহিক নৈহিক জনম জনমান্তরীয় দীনগত পাপক্ষয় অনিল ঊর্ধ্বিত গঙ্গোদকেন গঙ্গা স্নান করমাহং করিষ্যে। ओम गंगा ओम गंगा ओम गंगा ओम शब्द पादक संहंत्रे शब्द दुख विनाशनी सुखदा मोक्षद देवी गंगा गंगैव परमागते। সামান্য স্থাপন গঙ্গাদের তীর্থাবন করে নিয়ে গঙ্গা প্রণাম করে নিয়েছি। এবার গণেশাজির পূজা করে নেব। एतेगन्धपुष्पे गणेशादि पंचदेवगणेभ्यो नमः। एतेगन्धपुष्पे ओम शिवादि पंचदेवगणेभ्यो नमः। एतेगन्धपुष्पे आदित्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। एतेगन्धपुष्पे उमा महेश्वरेभ्यः नमः। एतेगन्धपुष्पे ओम कल्यादि दशमहाविद्यभ्यो नमः। एतेगन्धपुष्पे ओम श्रीमन्महाकाल भैरवसहित ह्रीं श्रीमत्कृष्णकालिकाय नमः। एतेगन्धपुष्पे ओम सर्वेभ्यो देवगणेभ्यो नमः। एतद्पुष्पं सर्वाभ्यो देवीगणेभ्यो नमः। গণেশাজির পূজা করে নেওয়ার পর আমরা সূর্যার্ঘ্য দেব। প্রথম আমার অর্চনা পাত্র এখানে সাজানো রয়েছে। এখানে আমি সূর্যার্ঘ্যে যে যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয় দিয়ে রেখেছি। এবার অর্চনা করে নেব। বং এই তস্मै अर्घाय नमः। बं एतस्मै अर्घाय नमः। बं एतस्मै अर्घाय नमः। एतेगन्धपुष्पे अर्घाय नमः। एतेगन्धपुष्पे अधिपतये देवाय भगवत् विष्णवे नमः। एतत् सम्प्रदानाय ओम श्रीं सूर्याय नमः। ओम विवश्यते ब्रह्मणभाष्यते विष्णुतेजसे जगत सवित्रे शुचय सवित्रे कर्मधारिणे एहि सूर्य सहस्रांश तेज राशि जगतपते अनुकंपय मां भगतं विहानर्घं दिवाकरं ईसर्ग संप्रदानाय ह्रीं ह्रीं भट्टरकाय आदित्यमण्डलाय अग्निमूर्तये आदिदेवाय छाया संगसहिताय कश्यपपुत्राय सूर्याय नमो नमः। ओम जवाकुशमसंकाशं कश्यतेयं महाद्दतिं दन्तारिं सर्वपापगणं प्रणतस्मै दिवाकरं सर्वदेव नमस्ते हस्तु प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्ते हस्तु प्रभाकर नमस्ते। আমি সূর্যার্ঘ্য দিয়ে সূর্যের প্রণাম করে নিলাম। আমি আরো একটা অর্ঘ্য দেব, মায়ের অর্ঘ্য। দুর্বা দিলাম, রক্তবর্ণ পুষ্প দিলাম, অক্ষত মানে চাল দিলাম, জল দিলাম। যেহেতু মাকে দেব তাই রক্তবর্ণ পুষ্পে মা প্রীত হন, তাই আমি রক্তবর্ণ পুষ্প দিয়েছি। আবার অর্চনা করে নেব। বং এতস্मै अर्घाय नमः। बं एतस्मै अर्घाय नमः। बं एतस्मै अर्घाय नमः। एतगन्धपुष्पे अर्घाय नमः। एते गन्धपुष्पे अधिपतये देवाय भगवद्विष्णवे नमः। एतत् सम्प्रदानाय
ওং হ্রিং শ্রিং শীতলায় নমঃ। হাতে নিয়ে অর্ঘ্যদানের মন্ত্র পাঠ। ওং উদ্দদাদিত্যৈ নিত্য চৈতন্য দায়িন্যৈ মণ্ডলমদ্দবরতিন্যৈ ঈদম অর্ঘ্যম সম্প্রদানায় ওং হ্রিং শ্রিং শীতলায় নমঃ। অর্ঘ্যটি দেওয়ার পর প্রণাম করব। ওং নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্তাং দিগম্বরীং মার্জনী কলশপেতং সুরপালঙ্কৃতমস্তকাং শীতলেতং জগন্মাতা শীতলেতং জগৎপিতা শীতলেতং জগদ্ধাত্রী শীতলায় নমো নমঃ। ষষ্ঠী বাচন করব। এতে অক্ষত দেওয়া রয়েছে, দূর্বা দেওয়া রয়েছে। অক্ষত অর্থাৎ চাল আর দূর্বা। এভাবে হাতে নিয়ে আমি মা শীতলার ষষ্ঠী বাচন। ওং কর্তভ্যস্মিন গণপত্যাদি নানাদেবতা পূজা পূর্বক হ্রিং শ্রিং শীতলা দেবী পূজন করমণি। ওং পুণ্যহম ভবন্ত ব্রুবন্তু ওং পুণ্যহম ভবন্ত ব্রুবন্তু ওং পুণ্যহম ভবন্ত ব্রুবন্তু ওং পুণ্যহম ওং পুণ্যহম ওং পুণ্যহম। ओं कर्तव्यस्मिन् गणपत्यादि नानादेवता पूजा पूर्वक ह्रीं श्रीं शीतला देवी पूजन करमणि। ओं स्वस्ति भवन्त ब्रुवन्तु ओं स्वस्ति भवन्त ब्रुवन्तु ओं स्वस्ति भवन्त ब्रुवन्तु ओं स्वस्तिः ओं स्वस्तिः ओं स्वस्तिः। ओं कर्तव्यस्मिन् गणपत्यादि नानादेवता पूजा पूर्वक ह्रीं श्रीं शीतला देवी पूजन करमणि। ओं रिद्धिं भवन्त ब्रुवन्तु ओं रिद्धिं भवन्त ब्रुवन्तु ओं रिद्धिं भवन्त ब्रुवन्तु ओं रिद्धताम् ओं रिद्धताम् ओं रिद्धताम्। शाम्बिद्यो षष्ठी सूक्त पाठ। हाथ निये ओं सोमं रजानं वरुणमग्निमन्नारभामहे आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्। ओं स्वस्तिरिन्द्रवृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तर्क अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओं गणनन्ता गणपतिगुं हवामहे ओं प्रियानन्ता प्रियपतिगुं हवामहे ओं निधिनन्ता निधिपतिगुं हवामहे वसो मम। ओं स्वस्तिः ओं स्वस्तिः ओं स्वस्तिः। शाक्य मंत्र। ओं सूर्य सोम जमकाल संदेवतानः क्षपा पवनो दिक्पतिभूमिराकाशं खोचरा ओमरा ब्रह्मं शासनमस्थाय कल्पद्यमिह सन्निधिम्। ओं अयम् आरम्भ शुभाय भवतु। আমি সংকল্প বাক্য প্রয়োগের জন্য আলাদা আমি আরেকটা পাত্র নির্মাণ করে নিচ্ছি। এতে জল দিলাম, হরিতকি দিলাম, একটি টাকাও দিলাম। তিল দিতে হয়, কিঞ্চিত তিল আমি দিয়ে দিলাম। কুশ তো আমার কাছে নেই, সাগর কুশ একটি দরকার লাগে, আমি দিয়ে নিয়েছি। এরপর আমি সংকল্প বাক্য প্রয়োগ করব। ओं विष्णुरं तत्सद अद्य अमुके मासे अमुक पक्षे अमुक तीथौ अमुक गोत्र श्री अमुक देव शर्मा अमुक गोत्रस्य श्री अमुक देव शर्मण अमुक दासस्य विस्फोटकादि रोगपशमन काम श्री शीतला देवी प्रीति काम गणपत्यादि नाना देवता पूजा पूर्वक ह्रीं श्रीं शीतला देवी पूजन कर्माहं करिष्यामि। আমার বাড়ির পূজা বা নিজের পূজা যদি হয়ে থাকে তখন আমরা করিষ্যে বলবো। ওং সংকল্পিতেস্মিন কর্মণি সিদ্ধিরস্তু ওং অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। সংকল্প সুক্ত সাম্বেদীয়। ওং দ্রববো দ্রবিণোদা পূর্ণং বিভষ্টাসিচম उदवासिंचद्वमूपवा पृन्नद्वमादिद्वदेव ओहते। যজুর্বেদীয় সংকল্প সুক্ত।
ॐ जज्जग्रतदूरमुदीत दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति दुरङ्गमं ज्योतिषाङ्गज्योतिरेकं तन्मे मनो शिव संकल्पमस्तु। বরুণ বাক্যপাঠ 5টা পান দিলাম, এখানে আমি সুপারি দিলাম, যোগ্য উপবিত দিলাম, কিঞ্চিত মূল্য দেব। এবার পাত্র আমি সাজিয়েছি, এই বরণ পাত্র আগে আমি অর্চনা করে দেব। বং এতেভ্যো বর্ণীয় দ্রব্যেভ্যো নমঃ, বং এতেভ্যো বর্ণীয় দ্রব্যেভ্যো নমঃ, বং এতেভ্যো বর্ণীয় দ্রব্যেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে বর্ণীয় দ্রব্যেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে অধিপতয়ে দেবায় ভগবদ বিষ্ণবে নমঃ। एतदशं प्रदानाय ओम पूजनीय देवतादिगणभ्यो नमः। एतानि गन्धपुष्पाणि किंचित मूल्यानि योग्यो उपवितानि फल ताम्बूलानि भो भगवान् विष्णुदेव वर्णम्। एतानि गन्धपुष्पाणि किंचित मूल्यानि योग्यो उपवितानि फल ताम्बूलानि भो भगवान् वासुदेव वर्णम्। एतानि गन्धपुष्पाणि किंचित मूल्यानि योग्यो उपवितानि फल ताम्बूलानि श्रीमन् महाकाल भैरव सहित श्रीमद् दक्षिण कालिकायै वर्णम्। एतानि गन्धपुष्पाणि किंचित मूल्यानि योग्यो उपवितानि फल ताम्बूलानि भो भो भगवती ह्रीं श्रीं शीतलादेव्यै वर्णम्। एतानि गन्धपुष्पाणि किंचित मूल्यानि योग्यो उपवितानि फल ताम्बूलानि ग्रामस्थ सकल देव देवी गणेभ्यो वर्णम्। বন্ধুরা, এখানে খণ্ড ফল দিয়েছি আমি। খণ্ড ফলের সঙ্গে মাস কড়াই দেব, একটা ধূপ আর একটা দীপ দিয়েছি, আর এক্ষেত্রে বিশেষ করে একটু দই দিতে লাগে, আমি একটু দই দিলাম। এবার আমি এটাকে অর্চনা করব। एते गन्धपुष्पे क्षत्रपालादिभूतदिगणभ्यो नमः। बं एतस्यै मासभक्तबलाय नमः, बं एतस्यै मासभक्तबलाय नमः, बं एतस्यै मासभक्तबलाय नमः। एते गन्धपुष्पे मासभक्तबलाय नमः, एते गन्धपुष्पे अधिपतये देवाय भगवद्विष्णवे नमः। एतदशं प्रदानाय क्षत्रपालादिभूतदिगणभ्यो नमः। ओम भूताप्रेतपिशाचश्च जे वसन्त अत्र भूतले ते गृह्णन्तमादत्तबुलेश प्रसादित पूजिता गन्धपुष्परदैवनिर्विस्तर्पितस्तथा देशादस्मद् विनिश्चितं पूजं पश्यन्तु मत्कृतम्। एदं मासभक्तबलिं सम्प्रदानाय क्षत्रपालादिभूतदिगणभ्यो नमः। श्वेत सरिषा हाथे निये ओम आपसर्पन्तु जे भूता भुवि संस्थिता विघ्नश्चारकश्चन्ते शिवज्ञाम्। ओम वितालस्य पिशाचश्च राक्षसश्च सरीसृपा आपसर्पन्तु ते चण्डिका अस्त्रेण तारिता। ओम रक्ष रक्षणे ओम पट स्वाहा, 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 ओम रक्ष रक्षणे ओम पट स्वाहा। ओम हुम पट आपदध्वंस, ओम हुम पट आपदध्वंस, ओम हुम पट आपदध्वंस। ओम ক্ষেত্রপালাদিভূতদিগণভ্যো সমদ্ধম। মা শ্লোক তো বলে দিলাম, আমি এটাকে এগিয়ে দিলাম। দ্বার পূজা। एते गन्धपुष्पे
तार्दवदगणभ्यो नमः। ओम तार्दवदगणभ्यो या गच्छतौ यो तिष्ठतौ यशमिद्धत्तौ यशनिरुद्धत्तम् अत्रादिष्णानं कुरु मम पूजां गृह्णीतौ। एतद् पुष्पं शोभामेकं चित्रपालाय नमः। एते गन्धपुष्पे गणपतये नमः। एते गन्धपुष्पे श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। एते गन्धपुष्पे ओम तार्दवदगणभ्यो नमः। एतद् पुष्पं तार्दवदगणभ्यो नमः। एष धूप तार्दवदगणभ्यो नमः। एष दीप तार्दवदगणभ्यो नमः। अक्षत नैवेद्यं तार्दवदगणभ्यो नमः। पंचगव्य এবং পঞ্চামৃত নির্মাণ করতে গেলে কি কি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়? তার মধ্যে দুগ্ধ প্রয়োজন হয়, এখানে রয়েছে দধি প্রয়োজন হয়, ঘৃত, মধু, আর একটা দ্রব্য লাগে শর্করা, যে শর্করা ব্যতীত পঞ্চামৃত নির্মাণ হয় না। তো বন্ধুরা, আমি এখন পঞ্চগব্য নির্মাণ করব। তার মধ্যে পঞ্চগব্য নির্মাণ করতে গেলে যে যে জিনিসগুলো দ্রব্য হয় তার মধ্যে যেটা আমি দুগ্ধ দিয়েছি, এখানে দুগ্ধ, এখানে কিঞ্চিত ঘৃত দিলাম, আর কিঞ্চিত দধি দিলাম, আর তার সঙ্গে দিলাম এখানে গোময় গোমূত্র, এখানে দিয়ে দিলাম। গোময় গোমূত্রের মধ্যে দেওয়া ছিল, দিয়ে দিলাম। যজুর্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র। গোমূত্র ওং ভর্ভবস্য তস্য বেতর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো यो নঃ প্রচোদয়াৎ। গোময় ওং গন্ধধারং ধুরাদর্শং নিত্যপুষ্টং করিষ্যিণীম ঈশ্বরিং সর্বভূতানাং তামেহ পব্বয়শ্রিয়ম। দুগ্ধ ওং আপ্যায়স্য সমেতুতে বিশ্বত সোমবৃষ্ণম ভবাবাজস্য সঙ্গতে। দধি ওং দধি কৃপ্ণকারেশং জিষ্ণুরোষস্য বাজিন সুরভেন মুখাকরৎ প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ। ঘৃত ওং তেজসি শুক্রমস্য মৃতমসি ধাম নামাসি প্রিয়ং দেবনামনধিষ্ঠং দেব যজনমসি। কুশদ ওং দেবস্যতা সবিতু প্রশমিস্মিন্নর্ভাভ্যং পুষ্ণহস্তভ্যমাদদে। ओं भर्गस्य तस्य बेतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। এই পাঁচটা মন্ত্র এখানে দিয়ে দেওয়ার পর আমি সর্বদুগ্ধে প্রক্ষণ করব। এই দিয়ে দিলাম, এই পঞ্চগব্য শোধন হয়ে গেল, পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন এলো পঞ্চগব্য। আর পঞ্চামৃতও কিন্তু একই প্রকার হয়ে থাকবে। সেক্ষেত্রে পঞ্চামৃতে যে পাঁচটি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা, এই পাঁচটা দ্রব্য দিয়ে একই প্রকারে কিন্তু আপনাকে এই সংমিশ্রণ করে নিতে হবে। করে নিয়ে তাতে তুলসী পত্র আমরা দিয়ে দিই। এই হলো পঞ্চগব্য এবং পঞ্চামৃত নির্মাণের পদ্ধতি। এবার দেখাবো বন্ধুরা ভূত শুদ্ধি। রং মন্ত্রে বন্যী প্রকার চিন্তা ভাবনা করে চতুর্দিকে আগে জলধারা দিয়ে দেব। জলধারা দিয়ে দেওয়ার পর দুই নাক ধরে ওম মূল সিংহট ছিল সুসুনমাপতেনা जीव शिवं परम शिव पदे जजामि स्वाहा। ओम जंग लिंग शरीरं स्व स्वाहा। ओम रंग संकच शरीरं दद स्वाहा। ओम परम शिव सुसुनमापतेना मूल सिंगट मुल्ल सुल्ल जल जल प्रज्जल प्रज्जल हं सोहं स्वाहा। এইভাবে সংক্ষেপে আগে ভূত শুদ্ধি আমরা করে নেব। সংক্ষিপ্ত ভূত শুদ্ধি করে নিয়ে প্রাণায়াম হয়ে থাকে 4, 16, 8 বা এছাড়া 8, 32, 16 পুরক, কুম্ভক এবং রেচক। এই 3 প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলো প্রাণায়াম। 8 বার
পুরক 32 বার, কুম্ভক 16 বার, রেচক। পুরক অর্থাৎ বাম নাক দিয়ে ডান নাক টিপে পুরক করা। কুম্ভক অর্থাৎ দুই নাক টিপে ধরে দমটাকে আটকে রেখে 32 বার জপ কুম্ভক। আবার যে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিয়েছিলাম সেই নাক টিপে ধরে উল্টো দিক দিয়ে অন্য নাক দিয়ে আস্তে আস্তে দম ডান নাক দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে তখন 32-এর অর্ধেক 16 বার। এইটা হচ্ছে প্রাণায়াম পদ্ধতি। তো আমি শুরু করব ওম বাং বীজ দিয়েই আমি এটা করব। তো পুরক শুরু করলাম। বন্ধুরা, পুরক, কুম্ভক এবং রেচক এই তিন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হলো প্রাণায়াম। এবার আমি যাব প্রাণায়ামের পর মাতৃকান্যাস। একটি পুষ্করী এভাবে ধরে ওম অশ্ব মাতৃকা মন্তস্য ব্রহ্ম ঋষি গায়ত্রী ছন্দ মাতৃকা সরস্বতী দেবতা हलो बीजानि सरस्वत्य लिपिन्यासे विनियोगो। ओम शिरसि ब्रह्मनिरीशाय नमः। मुखे गायत्री छंदस नमः। हृदि मातृका सरस्वती देवताय नमः। गुज्जे हलिभ्यो बीजभ्यो नमः। पादयो शरभ्यशक्तिभ्यो नमः। सर्वांगे अभ्यगताय किलकाय नमो नमः। এবার বন্ধুরা করুণ্যাস। ওম কং কং গং 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 আং গং ইষ্টভায় নমঃ। ওম ইং চং চং জং জং ইং তর্জনং স্বাহা। ওম টং 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 ডং ডং ইং মধ্যমং বসট। ওম ইং টং 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 ডং 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 ইং অনমকং অং পং পং বং বং কুনিষ্ঠবং ভূষট। ওম জং বং রং লং সংঘ করতলবিষ্টভং স্ত্রায়বট। এবার বন্ধুরা অঙ্গন্যাস। ओम कं 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 गं 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 आं हृदयाय नमः। ओम ing chong chong jong jong yang srase स्वाहा। ओम टंग 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 डंग डंग ing शिखावसट। ओम ing तंग 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 दंग डंग ing कवचाओ। ओम पंग 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 बंग बंग नेतृत्व भूषट। ओम जंग रंग लंग शंग लंग बंग कंग कर्तृ विष्टभंग श्रायबट। বন্ধুরা, এই হলো করুণ্যাসের পর অঙ্গন্যাস। এরপর पीठोन्यास। ओम हृदय आदर शक्ताय नमः। ओम कर्माय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम पृथिव्यै नमः। ओम क्षीर समुद्राय नमः। ओम श्वेतदीपाय नमः। ओम मणिमण्डपाय नमः। ओम कल्पवृक्षाय नमः। ओम रत्नवेदिकाय नमः। ओम रत्नसिंहासनाय नमः। ओम धर्माय नमः। ओम ज्ञानाय नमः। ओम वैराग्याय नमः। ओम ऐश्वर्याय नमः। ओम अधर्माय नमः। ओम गज्ञानाय नमः। ओम अवैराग्याय नमः। ओम अनैश्वर्याय नमः। ओम शेषाय नमः। ओम पद्याय नमः। ओम अर्कमण्डलाय द्वादशकृत नमः। ओम सोममण्डलाय षोडशकृत नमः। ओम मंगमण्डलाय दशकृत नमः। ओम संशक्ताय नमः। ओम रंगरजसे नमः। ओम तंगतमसि नमः। ओम आंगात्मने नमः। ओम अंतरात्मने नमः। ओम पंग परमात्मने नमः। ओम ह्रीं ज्ञानात्मने नमः। ओम पीठशक्तिभ्यो नमः। ओम पीठमनवे नमः। অঙ্গন্যাস, করুণ্যাস। শীতলা দেবীর ওং শাং অঙ্গুষ্টাভ্যং নমঃ। ওং সিং তর্জনভ্যং স্বাহা। ওং শুং মধ্যমং বসট। ओं स्वयं अनामिकभ्यं हों शों कनिष्ठभं बुसट शः कर्तलविष्टभ्यं अस्तायपट। ओं शां हृदयाय नमः। ओं शिं शिरसे स्वाहा।
ओं सुं शिखाय वसट ओं स्वयं कवच ओं सौं नेत्र वसट ओं शः करद्रविष्टभ्यं अस्त्राय पट। ধ্যান করে নেওয়ার পর মানস উপাচার পূজা। শীতলা দেবীর ধ্যান। ओं शीतांगिं रासभस्तं करजूगबील सम्मर्जनी पूर्णकुम्भं मर्जन्या पूर्णकुम्भा मामृतमय जलं तापशन्ति क्षिपन्तीं दीर्घवस्त्रं मूर्धि शूर्पं कनकमणिगणैर्भूषिताङ्गीं त्रिनेत्रं विस्फुटादुग्रतापप्रशमनकरीं शीतलं तां भजामि। আমি আরো একটি মা শীতলার ধ্যান তুলে ধরব। ওং শীতলাং গরদভারূঢ়ং শ্যামবর্ণাং সুলোচনং দক্ষিণে মর্জনি মুষ্টং বামে কলশধারিণীং দিগম্বরিং দ্বিভুজাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতং এবং সঞ্চিন্তয়েৎ দেবীং সর্বরোগবিনাশিনীং। পূজা মন্ত্র ওং হ্রিং শ্রীং শীতলায় নমঃ। মানস উপাচার পূজা করে নেওয়ার পর এবার শঙ্খ জল দ্বারা শঙ্খে পরিপূর্ণ করে নেব। ওং শাঙ্গলং জং 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 বং 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 ডং 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 রং গং 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 ওং 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 নমঃ। ওং হ্রিং দুর্গাবৈ নমো নমঃ। एते गन्धपुष्पे ओं मंगमण्डमण्डलाद सकलग्न नमः। एते गन्धपुष्पे ओं ओं सोममण्डलाश्वर सकलग्न नमः। एते गन्धपुष्पे ओं अर्कमण्डलाय द्वादशकलग्न नमः। ओं गंगे च जमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधे कुरु। ओं भृगवश्य शायुध वाहन परिवार सहित ओं ह्रीं श्रीं शीतला देवी या गच्छ या तिष्ठ यः सन्निधेहि यः सन्निरुद्धस्य अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाण। এবার পীঠ দেবতাগণের एते गन्धपुष्पे ओं पीठ देवतागणभ्यो नमः। ओं पीठ देवतागणभ्यो या गच्छत यो तिष्ठत यस्य निरुद्धतं अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृह्णातु। एते गन्धपुष्पे ओं आधार शक्तये नमः। एते गन्धपुष्पे ओं प्रकृतये नमः। एते गन्धपुष्पे ओं अनन्ताय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं कुर्माय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं पृथिव्यै नमः। एते गन्धपुष्पे ओं क्षीरसमुद्राय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं शैतदीपाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं मणिमण्डपाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं कल्पवृक्षाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं मणिवेदिकायै नमः। एते गन्धपुष्पे ओं रत्नसिंहासनाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं धर्माय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं ज्ञानाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं वैराग्याय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं ऐश्वर्याय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं अधर्माय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं अज्ञानाय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं अवैराग्याय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं अनैश्वर्याय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं अनन्ताय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं पद्याय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं अर्कमण्डलाय द्वादशकलत्मने नमः। एते गन्धपुष्पे ओं ओं सोममण्डलाय षोडशकलत्मने नमः। एते गन्धपुष्पे ओं मंगबण्डिमण्डलाय दशकलात्मने नमः। एते गन्धपुष्पे ओं संसत्याय नमः। एते गन्धपुष्पे ओं रंगरजसे नमः। एते गन्धपुष्पे ओं तं तमसे नमः। एते गन्धपुष्पे ओं आं आत्मने नमः। एते गन्धपुष्पे ओं अंतरात्मने नमः। एते गन्धपुष्पे ओं पंग परमात्मने नमः। एते गन्धपुष्पे ओं ह्रीं ज्ञानात्मने नमः। বেদি শোধন ইত্যাদি কর্মে প্রথম বেদি শোধন করে নেব, তারপর বিতান শোধন, তারপর ঘটস্থাপন, কাণ্ডরোপণ ইত্যাদি। তো বন্ধুরা, এখন বেদি শোধন। ওম বিদ্যাবেদি শবরপদে বৈরিশাবরিন্দ্রিয়ম यूपेन यूप्याथ प्रणीत अग्निना। वेदांत शोधन।
ओम ऊर्ध्व ओजो न ऊतये तिष्ठ देवन सविता ऊर्ध्वभाजस्य सविता जदञ्जिद्विहत वायुमि भवावये। এবার ঘটস্থাপন। ओम सर्वतीर्थद्भवङ्गारि सर्वदेव समन्वितम् इमं घटं समारुह्य तिष्ठ देवी गणेश। তীরকাঠিতে স্পর্শ করে কাণ্ডরোপণ। ओम खण्डत खण्डत ब्रह्मन्ति पुरुषो पुरुषस्परि एवान दुर्प्रतनु सहस्रेण शतेन च। সূত্রে স্পর্শ করে ओम सूत्रमानं पृथिवीं दामनशं सुसुनमानमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं धुनामं सरित्रा मनागसव मस्रवन्ति मारे मासस्ते। এভাবে কাণ্ডরোপণ এবং সূত্র বেষ্টন করে নেওয়ার পর গণেশাদির আবাহন আগে করে নেব, করে নিয়ে গণেশাদির পূজা। এতেই গন্ধপুষ্পে গণেশাদি পঞ্চদেব গণভ্যো নমঃ। ওম গণেশাদি পঞ্চদেব গণভ্যো या गच्छत यो तिष्ठत यः सन्निधत्त यः सन्निरुद्धतम् अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृह्णीत। ओम गणेश ध्यान। ओम करवंग स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रश्चन्दमदगन्धलुब्धमधुपबालोलगण्डस्थलं तन्तगातविदरितरे सिन्दूरसबरं शुभकरं वन्दे शैलसुधासुतं गणपतिं सिद्धप्रदं कामदं ईशगन्धौ। ओम गां गणपतये नमः। एतद् पुष्पम् ओम गां गणपतये नमः। एष धूपो ओम गां गणपतये नमः। एष दीपो गां गणपतये नमः। सुगीतसोपकरण आमन्न नैवेद्यम् ओम गां गणपतये नमो नमः। ओम एकदंत महाकाय लंबोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हिरण्यं प्रणमाम्यहम्। ओम रक्तम्बुजसनमशेषगणैकघनं समस्तजगतमधीपं भजामि पद्मवरणदतैकरब्जमणिकमारुणुचिप्रत्रम् एष गन्धः ओम श्रींगससूर्याय नमो नमः। एतद् पुष्पम् ओम श्रींगससूर्याय नमः। एष धूपो ओम श्रींगससूर्याय नमः। एष दीपो श्रींगससूर्याय नमः। सुगीतसोपकरण आमन्न नैवेद्यम् ओम श्रींगससूर्याय नमः। ओम जवाकुशम संकाशं कश्यपेयं महाद्युतिं दन्तारिं सर्वपापगणं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। वासुदेव ध्यान। ओम যদি নারায়ণকে স্নান না করা হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু পূর্বে আমরা নারায়ণের স্নান করিয়ে নেব। স্নান করিয়ে নিয়ে তারপর নারায়ণের পূজা। তার আগে আমরা নারায়ণকে একটু তুলসী পত্র দিয়ে দেব। এই তদসচন্দন তুলসী পত্র নমস্তে ভৌরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা। ओम देय सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ति नारायण सरजासन षण्विष्टुर्केयूरवान् कनककुण्डलवान् किरीटिहारि हिरण्यमेव बुद्धित शङ्खचक्र एष गन्धः भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमो नमः। एष धूपो भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमः। एष दीपो भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमः। आमन्न नैवेद्यं भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमो नमः। ओम नमः ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्यरिताय च जगद्रेताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते जलदवास नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। शिविद्धन एतद् पुष्पं हुं नमः शिवाय नमः। ओम धै नित्यंगमयी संरजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्जलंगं परशुमिगवर्वितस्तं उद्दासीनं समन्तस्तुतममणगणै
व्यग्रदंग विशद्दंग विस्सबीजंग निखिलवरं पंचवगत तेनत्रं ईशगन्ध हुं नमः शिवाय नमो नमः। एतद् बिल्लपत्रं हुं नमः शिवाय नमः। एष धूपो हुं नमः शिवाय नमः। एष दीपो हुं नमः शिवाय नमः। शबरीतसोपकरण आमन्न नैवेद्यं हुं नमः शिवाय नमः। ॐ शिवाय सन्ताय कारुणत्राय हेतवे निवेदयामि चत्मानं त्वंगति परमेश्वर महादेवं महत्मानं महायोगी महेश्वरं महापापहरं देवं मोकराय नमो नमः। ॐ कलभ्रवं कटकैरकुलभयदं मौलिवर्धेन्दुरेखं शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशीकमपि करैरुद्धहन्तं त्रिनेत्रं सिंहस्कन्धादिरूरं त्रिवर्णमखिलं तेजसा पुरन्तिं दैद्दुर्गं जक्कं त्रिदश परिवृतं सेवितं सिद्धकामै ईशगन्ध ॐ ह्रीं दुर्गायै नमः। ईशगन्ध ॐ ह्रीं दुर्गायै नमः। एतद् पुष्पं ॐ ह्रीं दुर्गायै नमः। एष धूप ॐ ह्रीं दुर्गायै नमः। एष दीप ॐ ह्रीं दुर्गायै नमः। सघृतसोपकरण आमन्न नैवेद्यं ॐ ह्रीं दुर्गायै नमः। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते। शीतला देवीर ध्यान। ओं शीतांगिं रासभस्तं करजूगबीलसम्मर्जनी पूर्णकुम्भं मार्जन्या पूर्णकुम्भा मामृतमयजलं तापशन्ति क्षिपन्तीं दीर्घवस्त्रं मूर्धिशूर्पं कनकामणिगणैर्भूषिताङ्गीं त्रिनेत्रं विस्फुटादुग्रतापप्रशमनकरीं शीतलां तां भजामि। আমি আরো একটি মা শীতলার ধ্যান তুলে ধরব। ওম শীতলাং গর্দভারূঢ়ং শ্যামবর্ণাং সুলোচনং দক্ষিণে মার্জনি মুষ্টাং বামে কলশধারিণীং দিগম্বরিং দ্বিভুজাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতং এবং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবীং সর্বরোগবিনাশিনীং। পূজা মন্ত্র ওং হ্রিং শ্রীং শীতলাयै নমঃ। আবাহন ওং ভর্ভবস্য ওং হ্রিং শ্রীং শীতলা দেবী या गच्छ यो तिष्ठ यः सन्निधेहि यः सन्निरुद्धस्य अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाणः। चक्षुदान ओं इदं नेत्रत्रयं दिव्यं वह्निभानुसमप्रभं तारकारमयं देवीं पश्यतं भुवनत्रयम्। ओं ह्रीं श्रीं शीतलायै ऊर्ध्वनेत्र कल्पयामि नमः। ओं इदं नेत्रत्रयं दिव्यं वह्निभानुसमप्रभं तारकारमयं देवीं पश्यतं भुवनत्रयम्। ओं ह्रीं श्रीं शीतलायै वामनेत्र कल्पयामि नमः। ओं इदं नेत्रत्रयं दिव्यं वह्निभानुसमप्रभं तारकारमयं देवीं पश्यतं भुवनत्रयम्। ओं ह्रीं श्रीं शीतलायै दक्षिणनेत्र कल्पयामि नमः। প্রাণ প্রতিষ্ঠা। দুর্বা অক্ষত এবং পুষ্প নিয়ে লেলিহান মুদ্রায় দেবীর হৃদয় স্পর্শ করে ওং আং হ্রিং ক্রৌং জ্যাং র্যাং ল্যাং বং সং সং হুং হং স হ্রিং শ্রীং শীতলা দেবতায় প্রাণায় প্রাণ। ওং আং হ্রিং ক্রৌং জ্যাং র্যাং ল্যাং বং সং সং হুং হং স হ্রিং শ্রীং শীতলা দেবতায় জীবয় স্থিত। ओं आं ह्रीं क्रों जंग रंग लंग बंग सं सं हुं हं स ह्रीं श्रीं शीतला देवताय सर्वेन्द्रियाणि स्थितानि। ओं आं ह्रीं क्रों जंग रंग लंग बंग सं सं हुं हं स ओं ह्रीं श्रीं शीतला देवताय वांग मनश्चक्षु श्रोत्र घ्राण प्राण यगत सुखं चिरं तिष्ठन्त स्वाहा। ओं मनर्जति जूसतामाजस्स बृहस्पतिर्जग्गमीमं तनुत्त औरिष्टं जग्गं समीमं दधातु विश्वे देवासयः मादयन्तमूम प्रतिष्ठ अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु
अस्वै प्राणाकरन्तु च अस्वै देवत्व संखावे स्वाहा। প্রধান পূজা প্রথম আরো একবার ধ্যান করে নেব আমি। শীতলা দেবীর ধ্যান। ওং শেতাঙ্গং রাসভস্তং করযুগ বিল সম্মর্জনী পূর্ণ কুম্ভং মার্জন্যা পূর্ণ কুম্ভা মামৃতময় জলং তাপশন্তি ক্ষিপন্তিম দীঘবস্ত্রং মূর্ধি শূর্পং কনকামণিগণৈ ভূষিতাঙ্গং ত্রিনেত্রং বিস্ফুটাদুগ্রতাপ প্রশমনকরিং শীতলং তাং ভজামি। আমি আরও একটি মা শীতলার ধ্যান তুলে ধরব। ওম শীতলাং গর্দভারূঢ়ং শ্যামবর্ণাং সুলোচনং দক্ষিণে মর্জনি মুষ্টং বামে কলশধারিণীং দিগম্বরিং দ্বিভুজাঞ্চ নানালঙ্কারভূষিতং এবং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবীং সর্বরোগ বিনাশিনীং। এরপর এবার অর্চনা করে নেব। বং এতস্যৈ রজতাসনায় নমঃ বং এতস্য রজতাসনায় নমঃ বং এতস্য রজতাসনায় নমঃ হীতগন্ধপুষ্পে রজতাসনায় নমঃ হীতগন্ধপুষ্পে উদীপতয়ে দেবায় ভগবদ বিষ্ণবে নমঃ এতৎ সম্প্রদানায়। ওং হ্রিং শ্রীং শীতলায় নমঃ। এই প্রকার ষোড়শ উপাচার দ্রব্যাদি সকল আমরা নিবেদন করব। প্রথম দেব রজতাসন, যেমন দেখালাম, যেমন বললাম। তারপর স্বাগত, পাদ্য দেব, অর্ঘ্য দেব, আচমনীয় দেব, মধুপর্ক দেব, তারপর পুনরাচমনীয়, তারপর স্নানীয়, স্নানের পর বস্ত্র রজতাভরণ, তারপর গন্ধ, তারপর পুষ্প, তারপর প্রজ্বলিত ধূপ এবং প্রজ্বলিত দীপ, এরপর সোপকরণ আমান্য নৈবেদ্য, তারপর ফর্মুলাদি, খণ্ড ফলফল, তারপর রচনা, এরপর পুষ্পমালা, মিষ্টান্ন, পূজা মন্ত্র যদি আমান্য থেকে থাকে অন্ন, শীতলায় নমঃ। তখন পরমান্ন বা অন্ন, এরপর পুনরাচমনীয়, ফল তাম্বুল। এভাবে ষোড়শ উপাচার দ্রব্যাদি বা যথাশক্তি উপাচার পূজা করে নেবার পর এতৎ চন্দন গন্ধ পুষ্প বিল্লপত্রাঞ্জলি ওং হ্রিং শ্রীং শীতলায় শ্রীচরণে সমর্পয়ামি। এভাবে অঞ্জলি তিনবার দিয়ে নেওয়ার পর জপ করে নিয়ে হাতে জল নিয়ে ওং গুজ্জাত গুজ্জগপ্তং গৃহানস্মদ্কৃতং জপম সিদ্ধির্ভবতু মে দেবী তৎপ্রসাদত সুরেশ্বরে। জল দিয়ে পুনশ্চ আমি আবার প্রণাম করে নেব মা শীতলার। ওং নমামি শীতলং দেবীং রাসভস্তাং দিগম্বরিং মার্জনী কলশপেতং সুরপালঙ্কৃতমস্তকম শীতলেতং জগন্মাতা শীতলেতং জগৎপিতা শীতলেতং জগদ্ধাত্রী শীতলাবৈ নমো নমঃ। এরপর ওং রাসভায় নমঃ এই বলে পঞ্চ উপাচারে পূজা করতে হবে। তারপর ঘণ্টাকর্ণের পূজা। এইতে গন্ধপুষ্পে ওং ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। পঞ্চ উপাচারে ঘণ্টাকর্ণের পূজা করে নেবেন। এই সগন্ধ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম ওং ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। এষ ধূপ ওং ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। এষ দীপ ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। সঘৃত সোপকর্ণ আমান্য নৈবেদ্যম ওং ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ। এরপর ঘণ্টাকর্ণের প্রণাম মন্ত্র ওং ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশন বিস্ফোটক ভয় প্রাপ্তি রক্ষ রক্ষ মহাবল। এরপর জরাসুরের পূজা। যথাশক্তি উপাচারে বা পঞ্চ উপাচারে ওং জরাসুরায় নমঃ। জরাসুরের ধ্যান আমি তুলে ধরছি। ওং ক্লীশ পিঙ্গললোলক্ষং কৃষ্ণাঞ্জনচয়োপমম প্রলয়ম্বু বিনির্ঘোষং সর্বভূত ভয়াবহম সরভুজং ত্রিপাদং চ নবলোচন সংযূতম দায়স্ত্রী শিরসং দেবং ভস্ম প্রহরণাयुधम। एष गन्ध ओं जरासुराय नमः। एतत् पुष्पम ओं जरासुराय नमः। एष धूप ओं जरासुराय नमः।
एष दीप ओम जरासुराय नमः एतत् सौभृत सोपकरण आमन्नने विद्यम ओम जरासुराय नमः। एरपर जरासुरेर प्रणाम मंत्र ओम जरासुरं नमस्तुभ्यं शीतला मंत्र पुंगवं महाभैरव देवेश जरासुर नमस्तुते। এইভাবে পূজা করে নেওয়ার পর দেবীর আবরণ পূজা পঞ্চোপাচারে এতগন্ধপুষ্পে ওম আবরণ দেবতাগণেভ্যো নমঃ। এই প্রকার পঞ্চ উপাচারে পূজা করে নিয়ে দেবীর পরিবারগণের পূজা এতগন্ধপুষ্পে ওম পরিবার দেবতাগণেভ্যো নমঃ। এই প্রকারে পঞ্চ উপাচারে আমরা পূজা করে নেব। ওম হ্রিং শ্রীং শীতলায় স্বাহা এই মন্ত্রে তর্পণ করে নেব। তর্পণ করে নিয়ে স্তব এবং কবচ পাঠ করে নেবেন। তারপর বলিদান থাকলে বলিদান করে নেওয়ার পর আরতি, অনেক ক্ষেত্রে আমরা আরতি করে নিয়ে তারপর হোম করি, বা অনেক ক্ষেত্রেও দেখা যায় হোম করে নিয়ে আমরা আরতি করে থাকি। সর্বশেষ দেবীর মূল মন্ত্রে পূজা মন্ত্রে আহুতি প্রদান করব হোম কর্মে। ওম হ্রিং শ্রীং শীতলাদেব্যৈ স্বাহা এই মন্ত্রে দেবীর 28টি হোক 108টি হোক বিল্লপত্র আমরা আহুতি দিয়ে নেব। সর্বশেষ দক্ষিণা প্রদান করে নিয়ে অচ্ছেদ্রাবধারণ বৈগুণ্য সমাধান করে নেবেন। তারপর শান্তিবাড়ি প্রদান। বন্ধুরা, এই ছিল আমার আজ শ্রী শ্রী শীতলা মায়ের পূজার পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি। আশা রাখি আমার নতুন পূজারী বন্ধুদের প্রত্যেকের খুব খুব কাজে লাগবে। আপনারা সঙ্গে থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন বিশুদ্ধ পূজা পদ্ধতি। নমস্কার। পূজা পাঠের এইসব তথ্য পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইবটা করে নেবেন, পাশের বেল আইকনটা প্রেস করবেন, লাইক দিতে অবশ্যই ভুলবেন না। সঙ্গে থাকুন, ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন বিশুদ্ধ পূজা পদ্ধতি। নমস্কার।